Nagabono na day ko sa kong Chinese tangkong og 1414 unya nagabono po ko sa sibuyas unya namasaw sa isda unya pagkahuman kay naglugay sa kanding. Hello everyone, maadjong adlaw sa inyong tanan or magandang araw sa ating lahat at this video nga kay mga buno ko karong adlaw but before anything else maglugay sa kus mga kanding. Unya fast forward nakahuman ako pang lugay sa kanding di ana po ko sa tangkungan kay mga buno ko. Ang kaniding nga buno nga akong gi-apply kay 1414 ni si Ja lami ni kadyo kay effective kaadyo sa mga tanom ibutang. Pero kinahanglan jud ipaladyo nimo sa punuan kung mogamit kani nga bunuha kay init man guni si Ja. Unya giabunuhan lang po nako akong mga sibuyas kay wala na jamoy atiman ako. Gipananom ra ni nako si Ja sa sako kay pambaligja ra man pud ni si Ja nako. Unya pagkahuman ako pangabuno sa sibuyas kay ni ari na pugos batungan kay mga buno na pud ko kay dagko naman lagi pud si Ja. Mao nang kung ganahan na mo mananom pananom na mog sugod kay maadyo na lang na moy harveston pohon kay kung wala kay tinanom wala jamo kay paaboton. Unya pagkahuman ako pangabuno kay nanguha kog balantijong kay maadyo na lang ni gwapa maguni kadyo si jagataan. Unya mao to paghuman kay ni uli nako unya pag-abot nako sa balay kay namasaw ko sa isda unya og maoro to daghan kadyong salamat ninyo, God bless.